बंधु माने भल समय आसवा पूर्वर मिली थाए यही 18टी संकेत। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में थरे ना थरे एमिति समय आसी थाए जितेबेले ताकू सबु जगार केवल निराशा देखा मिली थाए। किंतु कथारे अछि ना सर्वदा समय एका भली न थाए एवं जार खराब समय आसी थाए तार दिने ना दिने निश्चित भल समय मध्य आसी थाए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भल एवं खराब समय आसु थाए जाउ थाए। एही सबु समय समय चक्रर कारण पाई होई थाए। समय ठारू बलवान किछि भी नाही। निज जीवन में व्यक्ति को राजारू रंक एवं रंकरू राजा हेबार आपण माने निश्चय देखिथिबे। जेतेबेले भी आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हेबार थिबो तेबे बड़ परिवर्तन टिए आसीबा पूर्वरु आपणकु ईश्वरंक द्वारा किछि एमिति संकेत प्राप्त होई थाए कि जहा सूचाई थाए जे आपणकर आसुथिबा समय रे ईश्वर आपणक पाई किछि भल निश्चित भाबरे रखिछन्ति। तेबे आसंतु जानिबा सेही खास संकेत विषय जहा भगवान भल समय आसीबा पूर्वरु आपणकु प्रदान करिथान्ति। मात्र ता पूर्वरु जदि आपण चाहुछन्ति जे आपणकु मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद सर्वदा प्राप्त हेउ तेबे बंधु माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे प्रथमे निदर जदि आपणकर ब्रह्म मुहूर्त रे भांगी जाउछि। किछि लोक एमिति होइथांती कि जांकर नियमित रूप से सोईकी उठिबा पूर्वरु निद भांगी जाय थाए। जदि आपण देखुछंती कि आपणकर निद ब्रह्म मुहूर्तरु भांगुछि अर्थात राति 3टा ରୁ 5टा मध्यरे भांगी जाउछि तेबे आपणकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। अर्थात आपणको जीवन रे आगको बढ़िबा पय उपयुक्त मार्ग मिलिबाको जाउछि। सेथि पय आपणको पूर्वरु जानि नेबा उचित कि आपणको जीवन रे किछि बहुत भल परिवर्तन हेबाको जाउछि। 2 रे अचानक खुशी होइजिबा। अनेक थर आपण माने देखिथिबे कि आपणकर अचानक खुशी हेबा पई मन करि थाए। एहार अर्थ आपणकर बुझी जिबार अछि कि ईश्वर आपणको किछि भल संकेत देउछन्ति। जेउ भली आपणको एही समय खुशी हेबा पई मन होछि ताहा भी किछि कारण न थाए तेबे सही भली ईश्वर आपणकर जीवन रे बहुत शीघ्र खुशी आनिबाको जाउछन्ति। आपणको खुशीर अनुभव हेबाको जाउछि। जेते भी दुख आपण निज जीवन रे देखिछन्ति से सब बहुत जल्दी ही शेष होई जिवो एवं एही समय आपणकर मन प्रफुल्लित होई उठी थाए। 3 रे गोमातांकर आगमन। जदि आपणको घर को प्रतिदिन गोमातांकर आगमन होई थाए बा आपणको भोजन देबा पई प्रतीक्षा करिथांती तेबे यह बहुत ही शुभ संकेत होई थाए। जदि आपणको घरे पशु पक्षी घर करूछन्ती तेबे यह मध्य शुभ होई थाए। एहा छड़ा जदि पक्षींकर मधुर स्वर आपणकर घर पाखरे प्रतिदिन गुंजरित हेउथाए तेबे एहार अर्थ हेउछि कि बहुत शीघ्र आपणकर जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन हेबाको जाउछि। 4 रे घरे छोट छोट पिला माने रहिबा। आमे जानिछे कि शिशुंक भितरे ईश्वरंकर वास होई थाए। जदि छोट पिला बा शिशु आपणको देखि अचानक हसी दियंती तेबे एहा आपणक जीवन रे सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। एही संकेतर अर्थ हेउछि जे आपणक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन सब हेबाको जाउछि। 5 रे स्वप्न रे मंत्रर ध्वनि सुनिबा। बंधु माने जदि आपण स्वप्न रे भी मंत्रर ध्वनि सुनंती जेमिति कि राम राम ताहले यह बहुत भल संकेत बोली माना जाय थाए। जदि ओं रो गुजरण शुभा जाउछि तेबे यह मध्य अत्यंत शुभ संकेत होई थाए। स्वप्न रे मंत्र घंटा शंखर शब्द शुभिले यह को अत्यंत शुभ संकेत बोली माना जाय थाए। जदि स्वप्न रे आपण झाड़ू पेचा बंसी हाथी नेउल झिटिपिटी साप तारा गोलाप फूल इत्यादि देखुछन्ति तेबे यह धन प्राप्तिर संकेत देई थाए। 6 रे ऋण भार बहन करिबा। अनेक थर आपण माने देखिथिबे कि आपणको उपरे ऋण भार रही थाए एवं अचानक आपणको ऋण मुक्तिर मार्ग मिली जाय थाए तेबे यह ईश्वरंकर संकेत होई थाए किंबा पैसार देबा नेबारे आपणको सपक्ष रे कोनोसी निष्पत्ति आसी थाए तेबे एहार अर्थ हेउछि कि आपणको जीवन रे खूब शीघ्र किछि भल घटिबाको जाउछि। धन प्राप्तिर अनेक मार्ग खोली जिबार ईश्वर आपणको संकेत देई थांती। एथिरु जना पड़ी थाए कि आपणकर जीवन रे आर्थिक समस्या समाप्त हेबाको जाउछि।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସପ୍ତମରେ ଆଖି ଡେଇଁବା। ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ନବମରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବା। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କୌଣସି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦଶମରେ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି ଅଚାନକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। 11 ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବା କବାଟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମୂହ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 12ରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ ଭରା ହୋଇଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। 13ରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। ଘରେ ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଏକା ସହିତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅପାର ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 14ରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଅପାର ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କୁକୁରର ମୁହଁରେ ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। 15ରେ ବର ଏବଂ ବଧୂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନବବିବାହିତ ବର ଏବଂ ବଧୂକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 16ରେ ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଘରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ବସା କରିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। 17ରେ କଇଁଛ ଦେଖିବା। କଇଁଛ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଛ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କଇଁଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ।
18 जदि आपणकर घरर मुख्य द्वार हाथी निजर सुंड उठाई छिड़ा होइछि तेबे आपणक घर को माँ लक्ष्मी आगमन हेबार संकेत मिलता है। आपणक परिवारर सुख समृद्धि वृद्धि हेबाकु लागिबो। हाथी को प्रभु गणेशंकर प्रतीक बोली माना जाइथाय। तेबे आपणको जदि एही सबु संकेत प्राप्त हुए तेबे आपण जानि नेबे जे आपणकर भल समय आरंभ हेबाकु जाउछि। बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।